Shalom Francis, Le shalom 17 novembre. Chantal. Attends, juste une seconde. Juste une seconde. Une minute, j'ai un appel. Une minute. Mbaya. D'accord. שתי דקות. מה נשמע פרנסיס? הכל בסדר, בסדר גמור. בתל אביב? הכל טוב. כן, כן. אני טוס לפריס ליום שישי. ביום שישי. כן. אתה שמח? כן, כן. אבל מאוד, שמח מאוד. שבועות שעברות, שבוע שעבר? שבועות שעבר, La semaine prochaine. לא רק שבוע, שתי שבועות. Mais le dernier ou le prochain? Les deux dernières. השבועיים האחרונים. שבועיים האחרונים, אוקיי. כן. השבועיים האחרונים היית בישראל. כן, כן. זה שמחה גדול בישראל. כן. ולא כמו אחרי. לא אחרי, non, pas comme avant. לא כמו פעם. כן. 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 שלום לכולם. Shalom les couleurs. שלום. שלום מרק, שלום יב. Et je ne me souviens plus son prénom. Chantal? Chantal. זה שם C'est marqué צרפתי. dessus. זה קל. C'est marqué dessus. כן. Mais toi, on se souvient bien de ton prénom, Evelyne. Evelyne, c'est parfait, moi. כן, כן. Je retiens bien, moi. À chaque fois, je regarde Marc. Je vais prendre 3 secondes avant de... Je n'y suis pour rien. Une baille. Hmm. Chantal, je t'ai mis sur mute. Si tu veux parler avec nous, il faut remettre le micro. Vire le son. Voilà. Ceci ne nous regarde pas. Voilà, Bien. c'est bon. יופי. Je suis prête. Je mets en silencieux mon téléphone. כן. יפה. ואיב, רגע, בישראל חם פרנסיס, לא? כן, 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 כן. חם מאוד. חם מאוד. Il fait très chaud en Israël, Evelyne. כן, כן, כן. כן, כן. הם הולכים לים. כמו בקיץ. 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 משהו. שונטל, את בפריז? כן. את מדברת עברית טוב, אני חושבת שאת בישראל. לא. אני נוסעת בדרך כלל כמה פעמים בארץ. בשנה? כמה פעמים בשנה? כן. כמה פעמים בשנה? לחגים, לראות כן, את כמו המשפחה. פרנסיס, כמו פסקל. כן. אני חושבת... 3 ו4 פעמים מהארץ, כן. אתה 3-4 פעמים נוסע, פרנסיס? בשנה? Yes. כן, כן. יפה. Yes. ואתה, סטפן, בארץ? 3 חודשים. כל 3 חודשים, פרנסיס? כן. לא כל 3. Au total, j'ai passé 3 mois, 4 mois ici. אתה עושה 3 חודשים, 4 חודשים. בשנה. כן, בשנה. בשנה. כן. כן. זה טוב. וסטפן, אתה בישראל?
לא, אני בצרפת, אני אה, בכפר אצל חברים. אבל אתה גר בצרפת? בפריז? אתה גר בפריז, אוקיי. בפריז, כן. אוקיי. יפה. עכשיו זה כפר, זה יפה. אנחנו רואים זה ירוק. זה יפה. אבל, comment on dit, la météo, déjà. Musique. המזג האוויר. מזג אוויר זה לא טוב. זה לא טוב. איך מזג אוויר בצרפת? לא טוב? קר? לא קר. לא קר, אבל יש רוח. רוח? הרוח, כן. כן. הרבה. חזק. חזק, כן. רוח חזקה, זה פמינה. חזקה. Ah bon? כן. רוח C'est fini avec. d'accord, רוח חזקה. וגם קר, פרנסיס, גם קר. שלא יגידו לך אין קר? דברים. קר. אני אומרת לך, קר. שתדעי. פה זה, יש הרבה שמש. כן, זה חם מאוד. כן. אנחנו למדנו על ההבדל בין הסתיו בישראל והסתיו באירופה. אתם זוכרים? On a parlé de ça. C'était dans le livre. Oui. הסתיו בישראל זה כמו קיץ, ובאירופה זה לא. לא. ממש לא. אוקיי. אנחנו דיברנו על גן עדן וגיהנום. Chantal שלחה לי, Stéphane גם, mais j'ai pas arrivé de le lire, Stéphane, j'ai pas, mais je vais le lire après, je vais te le corriger. כן. אוקיי? כן. צריך לענות, il fallait écrire un lettre, צריך לכתוב מכתב. אוקיי? איך הייתה החופשה? ענו על לא, c'était ça. כתבו מכתב של איש או אישה מגן עדן או מגיהנום, מה יש ומה אין בגן עדן, ומה עושים שם כל יום. אז שונטל, בבקשה, תתחילי. אוקיי, טלי, חלמתי חלום, הייתי בגן עדן, ממש מקום יפה. אוקיי, חלמתי חלום, est-ce que tout le monde compris? חלמתי חלום. J'ai fait un rêve. Oui. J'ai rêvé un rêve. Oui. Très bien. וזה מקום, כן, שונטל? לא צריכים לעבוד, כן. רק לעשות חיים. יפה. אם אני יכולה לדבר ככה, כן. חבל שאין טלוויזיה. כן, זה טוב, זה טוב מאוד. היה טוב מאוד. Et Internet. לא יודעים, אבל יהיה. כל יום אנחנו יכולים לאכול כמה פירות שאנחנו רוצים, כן. כי העצים לא מספיקים לעשות פירות. Je sais pas si ça se... répète la phrase. לא מפסיקים, כן, לא מפסיקים. לא מפסיקים, les arbres n'arrêtent pas de faire des... כן, לא מפסיקים לעשות פירות, כן. כולם לובשים, בגדים יפים, ולא צריכים לכבס, לכבוס. לכבס או לכבוס? לכבס. Vous avez compris? Plein de Tel Aviv.
Se laver, c'est ça? Oula, donc tout le monde, non, non, tout le monde apporte de beaux vêtements, Ah, mais on n'a pas besoin de les laver. C'est pratique. oui, oui. On gagne du temps, hein. Voilà. Je Les croyais qu'il mains n'y avait qui... pas. Comment? L'autre, ça rire. L'autre, Les ça rire, cabesses. Gan Les Eden. chabès. Les Les cabesses. chabès. Les Chabès. Les Chabès. Les Ken. cabesses. Tu es sûr pour les Vissa, vêtements? c'est la lessive. C'est les habits qu'on Oui, ça, oui, c'est la Vissa. lessive. Ouais. Vissa, mais les chabès, c'est le verbe pour Pour dire laver. Oui, mais il laver. n'y Laver a le pas besoin de linge. vêtements au Gan Eden. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La Ça phrase, dépend, c'est la phrase. les Gan Eden à qui? C'est Gan Eden של chantal. אנחנו אוהבות בגדים יפים, אנחנו... C'est un Gan Eden pas nudiste. Pas nudiste. Ma'aritov, כן. השוקולד נטע על הדשא. כן. Alors, tu voulais dire, je t'ai corrigé cette verbe, Ah, chocolat tzomeach, ça veut dire ah, il tzomeach, pousse. oui. Chocolat tzomeach badesh, ça veut dire le chocolat Il il pousse pousse dans les... Voilà. Ça, c'est le top du top. Le chocolat qui pousse. Oui, qui pousse tout seul. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire. Oui. Ah, je veux On l'adresse est, immédiatement. Hein. voilà, qu'on est gourmand. Info. זה בגן עדן. אבל זה חלום, voilà. זה חלום, כן. נגמר. נגמר. Ok, Francis, attends, בגן עדן ou בגיהנום? Tu nous dis quelques phrases, comment ça se passe là-bas, s'il te plaît? Le Gan Eden, Mhm. יש הרבה חברים Mhm. עם כל אנשים. Mhm. Tu veux dire כל האנשים חברים. Non, je veux dire qu'il y a des amis, il y a des amis pour tout le monde, pour tout le monde. אוקיי. לכולם יש חברים. לכולם יש חברים. Mhm. מזג אוויר, או, כן. זה טוב, אבל מזג זה אוויר לא טוב. טוב. מזג אוויר טוב, אבל זה לא טוב כל זמן. אוקיי. יש בקיץ, אבל יש גם מזג אוויר קר, Mhm. עם, comment on dit la neige, עם שלג. עם שלג, כן. יש סקי, עם במים, אבל יש גם סקי בשלג. יפה. יש, זה, יש הרבה מוזיקה, הרבה סרטים, כן. הרבה תיאטרון, כן. הרבה מוזיאונים. מוזיאונים, איפה רואים כל les choses, comment on dit les choses déjà? דברים? דברים. גברים.
כל גברים של עולם. Mhm. Euh, chantal צודקת, יש הרבה שוקולד. אבל גם הרבה boissons, c'est לשתות. הרבה טוב. שתייה. הרבה שתייה שתייה אחרים, אחרת? אחרת, לא קוקה קולה, אבל הרבה pure malt. הרבה? Il y a au moins un connaisseur, je vois là. Moi, j'ai pas compris le mot là. Je ne connais pas en hébreu. C'est quoi? Mais Des- dis-le en français. Maintenant, non, en français, ça n'existe pas. Si, c'est des pure malt. Pure malt, tu connais pure malt? C'est Bah, du c'est whisky. ma- C'est Ah, les c'est un whisky, Ah, c'est les du whisky des connaisseurs. Ah, ok. De Scotland, comment on dit Scotland Écosse Scotty. Scotland. Scott, Whisky Scotty. Scotty? Scotty. Whisky Scotty. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais délirer. Tu vas pas tenir la leçon. Je vais pas tenir כן, la כל leçon. אחד יש לו גן עדן, כן, יפה. בבקשה, יב. Juste une question. Ch'tia, ça n'existe pas le pluriel? On dit ch'tiyot, le pluriel de ch'tia. Oui, c'est une bonne Tia, question. c'est un nom, il n'est pas singulier, c'est comme dire la nourriture. Ah oui, D'accord, d'accord. il n'y a pas de pluriel alors. Non, D'accord. il y a tous les boissons dedans. Après, si tu veux C'est générique. un boisson, yesh mashke Oui. et mashkaot. Mais ça va donner aussi boisson en français, je pense, je sais pas. Ah, d'accord. Ah, Boisson, mashkaot. pas de Ok. pluriel. D'accord, c'est boisson en général, ch'tia. D'accord. Tia, c'est tous les boissons. Ça se dit comme ça en français, non? Oui. Oui, oui. Bah, Oui, on peut dire les oui. boissons, on peut dire. Au pluriel. Il y a Ah le oui. pluriel. Non, en hébreu, il n'y a pas de pluriel. C'est le mot pour tous les boissons. Ça veut Et dire, comme- dans les boissons, il y a shtia harifa, shtia kala, shtia chama, shtia kara. Et mashkaot. Et après, attends, là, c'est mashkaot. Mashkeot, voilà, c'est ça. Après, il y a chanout mashkaot. Chanout mashkaot, c'est où tu achètes. Hanout, c'est un magasin pour les boissons, c'est ça? C'est une. Voilà, mashkaot. Et après, au niveau de shtia, il y a les catégories de shtia chama, ça veut dire café, thé, tout ça. Shtia kara, c'est tout du jus d'orange, jus de pomme, Tous des les softs. Coca-Cola. Tous les softs. Mhm. Voilà. Après, il y a shtia. Non, oui, shtia kara. Non, ça c'est shtia kara. Kara. Et les softs, c'est shtia kala. Ça, c'est soft. Et après, il y a shtia harifa. Ça, c'est l'alcool. Alcool. On dit shtia kala, Ouais. ça veut dire sans alcool. Et harifa, c'est avec alcool. Ouais. Et C'est kala, ça veut dire facile, normalement. Oui, Et mais kala, on harifa, ça veut utilise dire. Et harifa, ça veut dire Alcoolisé. épicé. Et puis, harif, c'est le piment, c'est ce qui est hot. Oui. Donc, on utilise ça pour les boissons alcoolisées. J'ai jamais vu ça ici. Mais j'ai pas fait Oui, attention. parce que dans la carte, dans le menu, tu vas avoir whisky, bira, yain, tu vas pas Oui, avoir. oui, ok. Harifa, ok. Après, si tu vas louer un stall, il va te dire que tu veux comme boisson, tu vas faire un événement. אז הוא יגיד לך איזה שתייה אתה רוצה, איזה שתייה חריפה, איזה שתייה קלה, איזה... Voilà. Mais quand tu commandes un plat ici, souvent ils te demandent harif ou lo harif. Quand tu vas Oui, mais dans ça, un. c'est pour la nourriture, oui.
Oui, pour la nourriture. Oui. Mais שתייה חריפה c'est l'alcool. D'accord. אוקיי. בבקשה, איב, Ken, euh, אתה בגן עדן או בגיהנום? איפה אתה רוצה? euh, Le ponto combo. קיבלת שיעור שלי ou... כן, קיבלתי, mais j'ai pas eu le temps encore de regarder, je vais le Ah, regarder. בסדר. Bon. Mais je veux que vous parlez, אני רוצה שתדברו, le but c'est de parler. Comment? עשיתי טבלת, comment on dit? איך קוראים זה? טבלה השנאה. Un tableau de comparaison. השוואה, טבלת השוואה. השוואה. Ouais. אני כתבתי מכתב הגיהינום ומכתב מגן עדן, אוקיי. j'ai fait עשיתי משהו, אני כותב מה יש בזמן, מה יש בטבע ועוד. Mhm. Au départ, comment on dit? בברכה. בהתחלה. Ouais, ça fait ça. בהתחלה, ברכה, אני כותב Mhm. מכתב מגן עדן, שלום, עיקרי, ואני כותב מכתב מהגיהינום, אין שלום. Mhm. ואחרי, בזמן, בגן עדן, אני כותב למקום שבו הזמן אינו קיים, Vous comprenez, הזמן אינו קיים? הזמן dans ce... le temps qui s'arrête pas. Ah, כן. לא, הזמן אינו קיים, זה dit d'autres choses. Ah bon? Ouais, c'est ce que je voulais dire. הזמן אינו קיים, c'est le temps il n'existe pas. Ah, c'est- אינו קיים, d'accord. נכון. במכתב הגיהינום, אני כן. כותב לך ממקום שבו הזמן לא עובר. כן. Le temps, il est long. הזמן לא עובר, le temps il passe pas. Ah, or, במכתב מגן עדן, אני כותב אור בהיר, חמים, Mhm. כותב כמו חיבוק תמידי. וואו, אתה מבין מה זה? מה אמרת? אני, Qu'est-ce que t'as dit là en hébreu? j'ai une lumière chaude כן. qui enveloppe comme une étreinte. wow. Oui, mais t'as dit, Oh là répète. là. Ouais. Ah, j'ai travaillé un peu quand même. Un Et lumière chaleureux, il a dit or chamim. Chamim, c'est pas un Oh, cham, חמים. chamim, chaleureux. C'est un peu chaud, c'est tiède, plus chaud. Mechabek, des- qui te fait un câlin. Ah, Ah, מחבק, ouais. מחבק, ouais. ah, d'accord. מחבק. Mais Gehinom, Esh Penimit, Chom Nora. Voilà. Je pensais que j'ai lu ça. Esh pnimit, C'est un un feu intérieur, intérieur. une chaleur terrible. Chom Nora. ואחרי אני כותב מה יש בטבע ועוד. Mhm. במכתב מגן עדן אני כתבתי גנים אין סופים, En Sophie, ok. עצים פורחים, Mhm. נחלים שקופים. Ok. La première, des- c'était quoi?
Ganim en Sofim, Ganim en Sofim, des c'est... jardins sans fin, Sans fin. Voilà. sans appétit. Ouais. Etzim, Etsim, Porchim, alors Etzim, Nechalim. on dit d'habitude Melavlevim. Ah, ok. Melavlevim, ça veut dire qu'ils sont dans leur meilleur état. Bah, moi, c'était arbre en fleurs que je voulais dire. Etsim Porchim. Porchim, ok. C'est le dernier, c'était Mazel Acharon? Acharon, Ah, Ze Nechalim Shkoufim, ça veut dire quoi, Nachal Shakouf? Shakouf, c'est transparent. Nechalim, Shekufim, oui, c'est ça, Nachon. Ruisseau transparent. Ok. אני רוצה לדעת כמה זמן יש לי. אני הייתי זהו, רוצה זהו, זהו. שתגיד מילים מעצמך ולא תקרא מהמחברת. Moi, j'ai מילים? pas envie que tu lis qu'est-ce que t'as fait. Moi, j'ai envie que tu parles comme ça. Ah, bon, ben, ok, bah, זהו, זהו, זהו. Ok. גמרתי, גמרתי. Ben, essaie de dire en deux phrases de toi-même, Yves. bah, Ah, c'est ça. אני קורא עכשיו, ומדבר זה קשה Ah, ben, בשבילי. l'idée, c'est מדבר, que tu... Ok. אני מבין, אני מבין, אחרי אולי. Ok. Ah, רגע. סליחה. Ok. Yves, tu fais tes devoirs bien, tu ramènes des choses intéressantes, mais il faut que tu parles. נכון, זה באמת, Et זה si tu veux באמת. parler, c'est ça, c'est maintenant. אני מבין, אני אנחנו פה מבין. בשביל זה. עכשיו זה Même si c'est pas קשה, parfait, c'est אחרי pas אולי. grave, זה לא נורא. כן, בסדר. אוקיי. בבקשה, מרק. Alors, Mirtab Kibal me Adam Bagen Eden. Bagen Eden, Akol Yafe. האנשים מאושרים. אין עוד איש ואישה. Ah, Oui. C'est l'heure du repas, c'est normal. Tu peux continuer, hein. Bah, Oui, bah oui, je peux continuer. Ouais. Oui. Donc, à Goufim chez Lanou, M. Rohani. רוחניים? Rohani. כן. Kmo, Ça veut dire? donc, sont spirituels, c'est ce que j'ai cherché. Spirituel. כן. Esprit, כן. pas charnel. Mhm. Kmo malachim. En lanou kav de machala. Alors, לא אין לנו קר, לא קר לנו. À l'eau. C'est pas comme en français, c'est pas le verbe avoir. On dit tout simplement lo קר לנו, on n'a pas froid. C'est pas le verbe avoir en hébreu. Le verbe être. Ah bon? בעברית כן. D'accord. Les mavettes, ein yoter koach. Donc la mort n'a plus de pouvoir. כן. C'est bon? Je ne me suis pas trompé. Non? לא, לא, זה מצוין. Euh, Je commence à me demander où vous prenez vos idées, mais ça va. tu vois à peu près
זה, Oui, mais on a tous à peu près הכל בסרט, Oui. אנחנו בספרים, בסרטים, כן? זה נצר, Mhm. לא מלחמה, זה שלום. זה נצח, c'est un internet, נצר, l'éternité. une éternité, נצח, נצר. נצח, Ah, j'ai toujours dit Netzer. נצח. Quand on était jeune, on était amoureux, on a marqué Tali plus Yossi, la נצח, forever. la נצח, pour éternité, כן, נצח. אנחנו לא אוכלים בשר, האוכל הוא שמימי. האוכל הוא? שממי, qu'est-ce que t'as dit? Shmimi. Et shmimi, c'est la manne. La manne. Comme la manne. Ah, la manne. Manne. Ah, oui, La manne. la manne. מזון שמימי, c'est ça? Shmimi, j'ai cherché. Shmimi, c'est ce qui arrive du ciel. Shmeimi. Oui. C'est juste la prononciation que je te répète. Shmeimi. Shmimi. Voilà. Comme ça. Shmeimi. Ah, d'accord, donc le Shmeimi. C'est Nifla. כן. אנחנו עם מלאכים וקדושים לפני כס, כוס ou כס, je sais pas, devant. מה זאת אומרת? לפני כוס, לפני? Devant le trône, j'ai mis à Malchut. répète toute la phrase, בבקשה. Alors, אנחנו עם מלאכים וקדושים לפני כס המלכות. לפני כס המלכות. כס. כן. D'accord. Je sais pas comment même traduire כס המלכות. אנחנו שרים תהילים עם נבלים. Nevalim, c'est une harpe. נבל, כן, harpe. עם נבלים, כן. בגן עדן, הרחובות מרוצפים. מרוצפים, ils ont des carrelages, oui. Oui, pavé bazazav, d'or. D'or. C'est chouette, hein. Ouais, ça donne envie. C'était précis, hein, c'était précis, il a des détails. C'est combien le mètre carré? fait. Voilà. Je rajouterai des trucs de chocolat de Francis et Chantal, et c'est bon. Je suis plus, oui, ok. עם שוקולד קצת. ראיתי את האור, הוא בא של ירושלים. הוא בא מירושלים, c'est un lumière qui vient de Jérusalem. Oui. מירושלים. מירושלים, כן. d'accord, מירושלים. האור הזה לא יהיה השמש. אבל זה תהיה משיח. יהיה. Le Mashiach, c'est masculin. C'est יהיה המשיח. יהיה המשיח. שיר ou sire et à olam. Alors là, je me souviens plus ce que j'ai voulu dire. Dis-la dernièrement, avant. Donc, Mashiach, point. Shir. שיאיר את העולם. יאיר את העולם. Je me souviens plus ce que j'ai voulu dire. Mazé? יאיר. Azé. Non, Mazé.
Shiair. Ouais, Shehair et Taolam dit ciel. Tu veux lui dire, Marc? Ben, je ne me souviens plus de ce mot-là. Ah, ok. Yair, ça arrive du mot or. C'est un prénom aussi en hébreu. Ah oui, Shair et Taolam. Ça veut dire qu'il va ramener la lumière. Il y a or. Il y a beaucoup de prénoms en Israël. Or et Yair. Yair, c'est il va amener la lumière. C'est en futur. C'est conjugué de la future. Le verbe lehaïr. Shiair et. alors, Allumer. Mirtavazé, I à Azmana, que dit Leitz Ref Mhm. et à Gan Eden. כן. יפה, מרק. Mm. Voilà, Zéou. יפה מאוד. יפה מאוד. תודה. בבקשה, סטפן. Euh, euh, كتفتي ميغان أدان העדן. עדן הגעתי לשם כבר לפני כמה שנים אבל אין כאן יותר זמן. כן, זה כמו מי אמר אין זה- יותר זמן. כן, בסדר. כן, כן. Mhm. וזה מאוד יפה. ראשית, כולנו בזכות חכמיו נמצאים באור אלוהים. Hmm. On est tous dans la lumière des dieux. De Dieu. Mhm. C'est כמו Yves. Ouais, ouais. כי הוא רחץ אותנו מחטאינו. הוא רחץ אותנו מחטאינו, הוא רחץ? רחץ, effacé, non? Comment on dit effacer? comment t'as marqué ça? רש חץ צדיק? רחץ? Non, הוא רחץ אותנו, Il mais s'est séparé? חצת? non, j'ai écrit attends, rachatz, effacé. Comment est-ce qu'on dit effacé? מחק. מחק. Machak. Ah, je me suis trompé, non. Machak, Elohim, Chachak, Otanu, מחק Mechatainu, את חטאינו, כן. כדי ללבוש בגד לבן, בגד החתונה. בגן החתונה? כן, ג'רדן מריאש? כי Eolim, c'est Khatoun, l'époux. Dieu est l'époux. l'époux, c'est sur la tête qui gratte, non? Non, non. Non, non, Baal. Baal. Baal, ouais. Baal. C'est Baal? C'est L apostrophe. Ah, ok. L apostrophe époux. Ouais, époux. Un époux. Dieu est l'époux dans Ah, זה הבעל. אוקיי, זה l'époux. הבעל. Oui, j'ai אוקיי. compris, תודה. l'époux, כן. כי אלוהים זה הבעל, וזו פעם ראשונה שאני שומעת את זה. זה הפעם אחת בבי j'entends ça, כן? זה Ézéchiel? Non. Ézéchiel, prophète Osée, Mhm. Osée, et Gam בשיר השירים. שיר השירים, כן. Karachirim. שיר השירים, כן. כולנו שרים בשמח, לא, בשמחה גדולה, אהובי שלי ואני שלו. מה זה האובי שלי? Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui.
זה בשיר אהובי השירים. שלי. C'est Mon Shir bien-aimé est à Hachirim. moi, mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. אהובי שלי ואני שלו. Oui, maintenant je vois Mm. que c'est marqué là. Ouais, Mm. c'est le Shir C'est le Hachirim, Cantique des נכון, Cantiques. שיר des השירים. Shir Hachirim. Mm. כן. Euh, mm. Mm. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée? Ah oui, Kulam Ogagim et Ahavat Elohim, כן. Vekolanu Roim Ze at Ze Beor Elohim. Est-ce que vous avez compris? No. Kulam Ogagim et Ahavat Elohim, nous célébrons, nous chantons tous l'amour du Seigneur. Ou pardon, Vekulanu Roim Ze at Ze, non, Ze et Ze Beor Elohim. Et nous nous voyons tous dans la lumière du Seigneur. זה יפה זה. זה מה שאנשים צריכים. Mm. Qu'est-ce qui manque dans le monde? זה מה שחסר. Exact. Enfin, on aura ça. Ok. יפה. Et voilà, l'idée, j'aime bien que vous preniez des mots, mais j'aimerais bien aussi que vous parlez de vous-même. הרעיון הוא לדבר. באמת, Ah ben, moi, c'est ce que j'espère. כן, 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 כן. אני מדברת לכולם באופן כללי, כן. כן, כן, אני לא חשבתי שזה משהו. Oui, oui, oui. Je voulais dire parce que Yves, il écrit beaucoup de choses, mais moi j'aimerais bien qu'il va lui dire aussi comme ça. C'est vrai, נכון, נכון. זה ככה אני פה, אני רוצה לדבר יותר. יופי. לא... אז יופי, יש לנו שאלות, איב, תראה. ענו על השאלות בעזרת הביטוי גן עדן, נהדר, פנטסטי, מצוין, נהדר, זה פורמידב, פנטסטיק, מצוין, très bien, או בעזרת הביטוי גהנום, נורא, רע מאוד, קטסטרופלי. נורא, c'est horrible, רע מאוד, très mal, et catastrophali, c'est comme en français. Ok. maintenant, Chantal, on parle de ton dernière vacances. איך הייתה החופשה? איך? כן. טוב, חופשה. Alors, tu dis היה גן עדן או היה גיהנום? בגן עדן. אוקיי. regarde, pour exemple, on dit גן עדן. גן עדן, יש פה... יש פה נופים, לא מהעולם הזה, il y a des paysages, pas de ce monde. כל האנשים ממש צדיקים, tous les gens sont super gentils. הם מסבירים לך כל דבר ועוזרים לך תמיד. Ils t'expliquent et t'aident pour chaque chose. Je pense que je vais rester ici pour toute ma vie, לנצח. Alors, essaye de dire quelques mots. pourquoi, למה החופשה שלך הייתה טובה? J'ai pas compris la איך הייתה החופשה. J'ai pas compris la חופשה. Mais je veux que tu précises. Tu dis pourquoi ton vacances était bien. מה היה טוב בחופשה? חופשה, ça veut dire quoi, חופשה? Vacances. Oui, mais je comprends pas Comment ils ont été tes vacances? au Gan Eden? Non? Non, on Dans sort. ta vie. Mais tu peux inventer, hein. Ça n'a pas de rapport avec le Gan Eden. Non, c'est juste l'expression. Tu peux dire c'était Gan Eden, comme c'était très bien. d'accord, ok. Parce que parfois on utilise Gan Eden dans Gehenom pour בשביל להגיד אם זה טוב או לא טוב. Ok. D'accord. Ok, הבנתי. אבל... ok.
החופשה הייתה כמו בגן עדן. כי? היה ים ושמש ולא, Ok, alors viens, on va essayer. Aya Yam. כן, Alors tu peux plus précis dire on a été à la plage que tu peux dire on était à la plage. הלכנו לחוף הים, Voilà, et très bien. Au lieu de dire qu'il y avait de soleil, est-ce que tu peux dire qu'il faisait chaud, il faisait beau, il y avait du thon? המזג האוויר כן, היה טוב, מצוין, יופי, יופי. ולא חם ולא קר, מצוין, זה בדיוק מה שאני רוצה. מה עוד? C'est bon, c'est bon, c'est bon. זהו, אוקיי, מספיק. בבקשה, Marc, la deuxième question. היה המלון. כן. Alors, à Rufsha Sheli, אוקיי, j'avais pas compris. Bashavua Abba, Mhm. Yesh Arbe Malon, Be Israël. יש הרבה מלונות בישראל. Oui, mais Malon. maintenant je veux que tu me racontes על משהו שהיה, que tu peux me lui dire quelques mots. אם הוא היה טוב או לא טוב. זה היה גן עדן, גיהנום. Alors, Malon à Mehir Katsar, Mehir c'est masculin, Katsar. המחיר קצר, le prix est court. Les prix sont chers. Les prix sont chers. מחירים יקרים מאוד. מאוד, oui. מאוד, מאוד, tu peux rajouter quelqu'un, מאוד, 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 בישראל. עם שלושה כוכבים או ארבע כוכבים. אתה נוסע לבית מלון בישראל? Oui. בהצלחה. אתה איש עשיר. מזל טוב. כן. כן. אני לא אוהב ללכת במלון, כי אני לא rencontrer des Israéliens, je veux dire. אתה אוהב, tu aimes aller ou tu aimes pas? Non, je n'aime pas aller à l'hôtel parce que je ne rencontre pas des Israéliens. Ok. אני לא פוגש ישראלית. כן, יפה. אני לא אוהב ללכת לבית מלון, כי אני לא פוגש ישראלים, כן. כן, אוקיי. בבקשה, כן? זה לא נכון. לא הייתי במלון באילת בשבועות. אני חושבת שהוא לא נוסע רק ישראלי, הרבה ישראלי. באילת זה ישראלים, לא הרבה ישראלים. גם בתל אביב. לא במלונות. באילת כן. גם ים המלח. ים המלח, כן. אוקיי. בבקשה, סטפן. איך בעבודה חדשה, בעבודה החדשה יש הרבה עבודה, אבל עבודה מעניין. יש אנשים מאוד
euh, נחמדים, נחמדים, כן. נחמדין. Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, euh, זה עבודה כמו בגן עדן או כמו בגיהנום? oh, כמו בגן עדן. למה? כי יש כאן פרויקטים פרויקטים, qu'est-ce que je pourrais dire? מעניינים? מעניינים, אינטרסנט? מעניינים, ו... pour le bien des personnes. בשביל האנשים. בשביל האנשים, כן. אביר, תודה. פרנסיס, בבקשה. איך בבית לא, לא. מכן, איך בבית חדשה? איך בבית החדש? החדשה. אין לי בית החדש, אבל... Tu imagines que t'en as un. כן, כן. בבית שלי החדש, טוב, טוב, טוב מאוד. השכונה טוב, הרבה מסעדות, כן. הרבה אנשים עם לא רק זקן, כן, לא רק זקנים, כמו לא רק בצרפת. זקנים, comment on dit des jeunes, des jeunes, des jeunes. יש, כן, בתל אביב יש הרבה צעירים, זה משהו צעירים les jeunes, c'est ça? צעירים, כן, כן. צעירים, יש הרבה צעירים. אבל גם הרבה רעש, רעש, כן. מהמם. הרבה רעש. דיבורים. על יד הבית חדש יש תחנה רכבת קל, זה טוב מאוד. כמו גן עדן, כמו גן עדן. כמו גן עדן, עם רכבת קל ורכבת, רק שעה אחת הולך לירושלים. יפה. זה גם עדן, רק אחד שעה. רק שעה אחת? רק שעה. ירושלים, בגן עדן. כן. רק שעה בבית שלו. יפה. כן. לא גדול, אבל לא גדולה או גדול? גדול, בית זה masculin en hébreu. לא גדול. Mais suffisant, je ne sais pas les mots. מספיק, מספיק. Maspic, ah oui, maspic. Ça suffit, maspic. כן. Mais c'est à la fois ça suffit et suffisant, c'est les deux à la fois. Oui,
כן? D'accord. Maspic, quand on me dit maspic dans la rue, je sais ce que ça veut dire. כן. Ok. אוקיי, très bien. בבקשה, איב, זה מעניין. מעניין. ארזה לגום עם עוד שני סטודנטים בדירה אחת. כן. זה קשה. זה קשה זה מאוד. l'enfer, dis-nous, זה l'enfer. זה גיהנום, גיהנום, גיהנום. זה גיהנום, הרבה. למה? למה? הם עושים רעש כל כן. זמן, Mhm. והם לא מנקים את המטבחה, המטבח, כן, מצוין, כן. מטבח, comment on dit? זה גיהנום, כן. זה גיהנום. כן, Complètement, j'ai cherché le mot complètement. voilà. Comment on dit? Erkorim, ממש גיהנום. ah, mamash, c'est mamash גיהנום. כן. יפה. שונטל? כן. שאלה אחרונה פה. איך החיים? כן, איך החיים? איך החיים? Mhm. אה, 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 צריך להגיד שהחיים טובים. כן. חיים טובים. חיים תשובה טובים טובה. כי תודה רבה. אה, אה, צריך לצעוד וללכת ולהתקדם, יפה. להתקדם, avancé, יפה מאוד. אין זמן לבחור. אין זמן לבחור, on n'a pas le temps. de pleurer, pas לבחור, לבכות. אין זמן לבכות, כן. On n'a pas de temps pour pleurer, כן. וואלה. והגן עדן עכשיו פה, וצריך לראות שהגן עדן פה, ועכשיו Mhm. צריך לחיות עכשיו. צריך לחיות עכשיו, כן. כן, יפה. וזהו. כל הכבוד. אוקיי, אנחנו מתחילים פאז' 60. ענן ביד של עין הלל. ענן ביד. ענן ביד, c'est un nuage à la main. ענן ביד. בבקשה, סטפן, tu peux lire? Tu peux commencer à lire? כל הילדים כבר הלכו מזמן לשיעור, לא, לישון. ורק אני לא הסכמתי. Kemti. אני לא הסכמתי. הסכמתי. מה זה? הסכמתי? J'étais pas d'accord. מסכים, כן. ללכת לישון. לא רציתי אפילו ללבוש את הפיג'מה ולשכוב במיטה. Il למה? faut traduire, s'il te plaît. Ah oui, alors tous les enfants, כבר הלכו, ne sont pas,
Kvar alchou mezman lishon. Tous les enfants sont déjà allés il y a longtemps dormir. Dormir, ah oui, d'accord. Tous les enfants sont Déjà, déjà allés. Kvar alchou. Kvar, oui, c'est ça, sont déjà allés il y a longtemps dormir. Et il n'y a que moi qui n'étais pas d'accord pour aller me coucher. Je ne voyais pas. Euh, Ne voulait ah oui, je ne voulais pas surtout mettre ce pyjama, porter ce pyjama et m'allonger ou me coucher sur le lit, enfin dans le lit. Oui. Continue Pourquoi? encore un petit peu. Mhm. Lama, Pourquoi? l'ivrit. Pourquoi? Euh, euh, Aferrad, jamais? Non, je sais plus. Lis jusqu'à la fin des phrases, s'il te plaît. אף אחד לא אצילך להבין למה. Oui. Juste une seule fois, Alors, pourquoi pourquoi? personne ne Ah oui, ah oui, jamais a réussi à ah oui, comprendre pourquoi? ah, ah oui. Personne n'a jamais réussi à comprendre pourquoi. Oui, Léavine lama, oui, pardon. Bevakasha, Marc. Lama, אף אחד לא אציל. Alors, lo shola a mitpal, Loshula, lo shula a metapelet, ima shel yael, lo rivka, ima shel ori, ve afilou, lo benyamin, abba sheli. C'est bon? Je traduis? oui, Bevakasha. Voilà. Alors, pas cet imbécile de Nounou, c'est ça? C'est imbécile, Choula? Excusez-moi. Zechem, lo. Choula. Shula Metapellet, c'est un prénom. Non, Ah, non. Shula, attends une seconde, je peux pas le. Ah, moi, j'ai cherché parce que je ne connaissais pas Choula. Choula, c'est un prénom et Ahmet est Ah, d'accord. Ah, la parce que nourrice ou Ah, c'est Métabélec, la nourrice. c'est la nounou. et celle qui s'occupe des enfants. C'est celle qui prend soin. Alors, Voilà, Choula, c'est ça. d'accord. Pas Métabel, c'est ça. Lo shula. Ah. Choula, la nounou. Euh, la mère de Yaël. Oui. Lo, Rebecca, la mère de Ori. Et même pas Benjamin, mon père. Ah, elle est partie. Vacheli, Afam, Lo Arim, C'est bon. Mm. Slicha. Shula Metapellet. Oui. Shula, c'est le. Metapellet, c'est comme une assistante Nounou. maternelle. C'est nounou. Oui. Je reprends. Oui, D'accord. Shula Metapellet, Ima Alors, Shel Yael. la mère de Yaël, pas Rebecca, la mère de Ori, et même pas Benjamin, mon père. Très bien. Continue. Abba Sheli, Afpaam, Lo, Ivin, Varim, Keela. Oui. Ascarou, Attends, tu traduis, Marc? d'accord. Ah oui, Keela, d'accord. Keela. Mon père n'a jamais compris ces choses. Oui. Ces choses, oui. תודה. בבקשה, פרנסיס.
Az karou, Alors, j'ai Anne, Azkar ou les Rivra Atova Sheli, les Rava- Ravava, le Chava. Oui, c'est un prénom, Chava. ah, les Rava, oui, tout simplement. Mhm. Ima Shel Micha Ve Amru, Ve Ame, Ve Amnon. Euh, À l'époque, Az, à Az, l'époque, Az, ils ont Kahou, appelé ma meilleure amie Chava. Karou, ah oui, Karou, c'est comme Corinne, c'est ça? Oui, Comment oui, tu t'appelles? oui. Mhm. À Karou, les Ravera, la Ravera Atovacheli, ma meilleure amie, les Rava, Mhm. euh, la mère de Mika et de Amnon. Oui. Ita Yachulti, Hein? euh, les Daber, Al Akol, Mhm. V Aya, I. VI, Lo Aïta, Meret, Kmo Ava Sheli. Euh, alors, Ita Yacholti, Alors, Ita Yacholti le Daber. Est-ce que elle, Yacholti, c'était au passé, ça. avec Ita, elle, Ita, et avec elle, avec elle, il était possible de parler à la colle de tout, oui. et elle, Ilo Aïta, Hmm. Ilo Aïta, Omeret, et elle ne disait, elle n'avait pas l'habitude de dire, ou elle disait, elle n'avait pas Elle ne l'habitude de disait dire, pas comme elle mon ne père, disait pas, comme mon père, Zé Choum Davar, ce n'est rien. c'est rien. C'est rien. Euh, voilà, ce n'est rien. Bah, j'arrive pas à lire là. Je suis pas assez grand pour moi. Ah, Non, non, c'est bon. Ba'a, Rayou, Chava. ah, c'est les prénoms tout ça. Oui, J'arrive pas à les lire. oui, Chava. Ava, Véchéla, Oui, ça. Ouais, Inch'Allah. Ok, c'est bon. Vé, Le Chava venu est demandé. Hmm. Bevakasha, Hmm. Mi, Hmm. Hillel, Annie, ou... Kenatat, hein? J'ai pas compris. Annie, non, mais oui. Tu dois lire, Yves. Ah, Annie. ah, allez. Aïla Sheli Mazé. Hillel Sheli. Il Ah, est. Hillel Sheli Hillel, c'est Mazé. un prénom. למה אנחנו לא רוצים ללכת לישון? Ma, Oui. Hillel Sheli. Alors, mon Hillel, Mhm, Mazé, qu'est-ce qu'il y a? mhm, Pourquoi nous, le rotim, nous ne voulons pas aller dormir? Quoi? Quoi? mhm, Lo yecholim euh, asberi, asberti, lo, euh, lo yecholim, nous ne pouvons pas. Asbarti l'art, asbarti, je sais pas. Je t'ai dit, enfin l'art c'est toi, mais Je l'ai asberti, expliqué. j'ai, L'Asdir, je l'ai ah, expliqué. d'accord. J'ai expliqué, euh, asberti, je t'ai expliqué. La malo yecholim, sheela.
pourquoi nous ne pouvons pas? C'est la question. Elle a Mm. demandé. Atroé, Ava, Sheani, Lo, Yachol, Dishbosh, et Apegima, Ta qui, pyjama. Apijama, Mm. qui, Ayad, Sheli, Segura. Ça veut dire Tu vois, Ava, Sheani, Lo, Yachol, que je ne peux, Dishbosh, et mettre mon pyjama, qui, Ayad, Sheli, Segura, parce que, qu'est-ce qui est fermé? Je ne sais pas. La parce que main. ma main, La elle est main. fermée. Ma main, ah oui, Ayad, ma main est fermée. Ken Ani Roé, oui, je vois. Aval mi Sagur Lach et Ayad. Oui, ça gare lecha et ayad. Mi Sagar Lach Lecha. et Ayad. Lecha. Ah, c'est Lecha quand même, hein, d'accord. Oui, Ani Roé, je vois. Aval, mais qu'est-ce qui t'a fermé et Ayad, ta main, enfin la main. Mhm. Annie Segarty, Annie Sagarty, Isbarty, Lar, Besbe, Bes, Be, la, Bessablanout. Qu'est-ce Ah, alors Annie Sagarty, Sauguer, C'est moi qui ai Lestor, fermé. lesgor. Fermé. Lisgore, C'est Ma, moi qui a fermé. C'est moi qui ai Ah. fermé. c'est moi qui ai fermé. Attends, j'ai perdu les. Ah oui. Isbarty, je t'ai expliqué que c'est que je n'ai pas de patience, c'est ça? Sablanout. Non, Non. c'est moi qui a Non. fermé. Je l'ai expliqué en Bessavlanout, Ah, je sais pas, en Avec patience. impatience, Sablanout. Non, mais tu l'expliques pas. Il C'est pas ça? explique qu'est-ce qu'il a fait. Il explique pas en Je t'ai patience. Ça veut dire parler je t'ai doucement. expliqué ça patiemment. 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 Je t'ai Voilà. expliqué patiemment. Je t'ai expliqué Ah, patiemment. Isbarty là, Bessablanout. D'accord, je t'ai expliqué patiemment. Ah, ok, Nahon. Ok, c'est où? Oui, c'est bon, c'est bon. Rami Mansir. C'est où? Gamarty? Ken, Ken. Décédeur. Si tu dis pas, je t'arrête pas. Ouais, non, mais T'as vu? justement, peut-être j'avais pas entendu. Où Marty Ota? Ken. Oulaï. Oui, ma cacha Chantal. Alors, je vois pas, j'ai le, On est là. j'ai Ata je vois Sagarta. pas, j'ai pas le livre. Est-ce que je sais pas comment rétrécir Et mon Tu veux que je écran. t'envoie la photo dans le. Non, c'est pas, ouais, je vois pas tout. Enfin, je vois pas le début, quoi. Il me manque Ah, tu peux bouger ton écran si. Oui, mais je sais pas comment faire. Ah, Il J'arrive. faut d'accord. que. Tu il- bouges avec ton doigt. Non, je peux pas bouger avec mon doigt. C'est quoi sur un ordinateur? Ouais, c'est-à-dire Tu, j'ai tu toutes cliques, les tu photos. cliques Au sur lieu de le les haut de la avoir, fenêtre. qu'est-ce qu'il Tu faut que je cliques fasse? sur le haut de la fenêtre et tu déplaces la fenêtre en gardant le doigt appuyé. Attends. Ah, d'accord, attends. Non, ça marche pas. non, Je peux Afficher, t'envoyer. attends. oui, Ah, voilà, c'est bon, ça y est. Mazal C'est Tov, bon, j'ai Mazal réussi. Tov. Ça marche. Ok. J'y suis. Je vois plus personne, mais je vois plus que quelqu'un, mais c'est pas grave. Et nous, on n'est pas important, c'est Non, le non, le texte qui est principal, important. c'est le texte. Tu J'y veux que vais? je t'envoie sur ton téléphone. Ah, d'accord. On est là. Ok. Annie Sagarti, Ata Sagarta. Attends, Sagarta. Il y a fait Lama Sagarta Mhm. qui tipasti anan veu kol azman rotse latzet mi ayad, Chéli. Aval ani tsarir oto. Attends. Aval ani tsarir oto. Etzli. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Car j'ai attrapé un nuage. Tu as fermé. Alors, il a dit déjà, j'ai fermé. J'ai J'ai expliqué fermé. Mais pourquoi patiemment. tu as fermé? Oui. Parce que j'ai attrapé un nuage Mhm. et, et il veut toujours, il veut toujours sortir de ma main. Oui. Et
Mais moi, j'ai besoin de lui chez moi. מצוין. Rajva Chava, Vechashva, Veaz Amra. Chava a réfléchi, elle a réfléchi. Et ensuite, elle a dit, Yeshli Reayon, j'ai une idée. Ata Yachol, Lassim et Anan, Baharon. Tu peux mettre le nuage dans l'armoire. Sham ou Yachol, alors, ou Yachol, attends, je ne vois pas la suite. Voilà. Ou Yachol Lishon Besheket. Là, il peut dormir tranquillement. Veaz Gam Ata Yachol Lalechet Lamita. Et ainsi, tu peux aussi aller dormir. Très bien. טוב, בבקשה. אמרתי, Mhm. אבל את צריכה לסגור את הארון חזק חזק. D'accord. Ai-je répondu, mais tu dois fermer Et je dis. l'armoire très fort. אמרתי et je dis. Comment? J'ai dit d'accord. Et Tu dis אמרתי d'accord? c'est je dis. J'ai dit, mais tu dois fermer l'armoire très fort. Oui. Besséder, d'accord. Amra Chava a dit Chava. Aval im mafteach amarti. Oui. Oui, avec une clé. Non, Oui, Oui. avec, c'est ça. avec une clé. Et je dis Tov Mais avec une Amra clé, je Chama. dis. Mhm. Voilà. Elle a dit OK. très bien. בבקשה, סטפן. פתחתי את היד והיא לקרח את הענן לאט לאט, הלכה לארון, סיימה אותו שם וסגרה את הארון במפתח. Oui. Elle a ouvert ma main, puis elle a pris le nuage doucement, doucement, et elle est allée vers l'armoire. Elle a mis le nuage, elle a mis lui le nuage dedans. Puis elle a fermé l'armoire avec la clé. Oui. Leila Tov, Anan, bonne nuit, petit nuage. Amartillo, a-t-elle dit au nuage? Devashti, pyjama. J'ai mis mon pyjama, je suis allé me coucher, mais au cher, dans l'obscurité. Joyeux. Non. Ah, joyeux. Joyeux. Ah oui, joyeux, joyeux. Très bien. Marc. בבוקר עמדה החווה ליד המיטה שלי ואמרה, יש לי משהו חשוב להלל שלי. Alors, le matin, Rava se tenait debout, enfin, je ne sais pas comment. s'est mis à côté de mon lit. Se mit à côté de mon lit et dit j'ai quelque chose d'important pour Hillel, mon chéri, pour mon fils. Non, c'est pas son fils. Ani Yodéama, Anan. Donc, je sais quoi, un nuage. Iné à Anan, Amra, Aval, Ata Tsarir, Lishmor,
al anan tov tov, ki ou kol azman, otse larzor, les ananim, achaverim shelo, bashamaim. Alors, voici le nuage, Oui. dit-elle, mais tu as besoin de garder le nuage bien, enfin fort, je ne sais pas comment, car à tout moment, il veut rejoindre ou revenir vers les autres nuages, ses amis dans le ciel. Bétar, Amarty. Bien sûr, j'ai dit. La Carty. Betorah. Pardon. Betorah, l'eau. Non, Betar. Ah, Bétar. Bétar. C'est rare. La Carty est Anan, Besagarty est Ayad. Ze Ayak Ksat caché, Liot im Yad Skora, Kol Asman. Be Ayad Katsat Kava Li. Alors, j'ai pris le nuage et j'ai fermé la main. C'était un peu dur d'être avec la main fermée tout le temps. Et la main souffrait un peu, me souffrait un peu. Et la main m'a fait un peu mal. Mais la main me fait un peu mal. Ktsat ka'avali. Oui, je continue. Non, c'est bon, ok, merci. Francis? car ou l'anou, les la rochade boker. Après, nous avons pris notre petit déjeuner. Khalti lechem veshtiti Chatiti. veshatiti cacao im zocher im sukar advar afi tov baolam. Nous avons mangé. Non, juste moi, j'ai mangé. J'ai mangé du pain avec Titi, je sais pas, mais c'est du cacao, de la poudre de cacao, c'est ça? Achalti, C'est quoi? c'est j'ai mangé en passé, et chatiti, c'est Ah, j'ai j'ai bu du cacao, c'est ça? Oui. Et j'ai bu du cacao avec du sucre. Et, et, bah, voilà. Et cela m'a fait. C'est les choses, à devant, c'est la chose, C'est la la chose meilleure la chose. meilleure du monde. C'est la C'est meilleure ça? chose du monde. Voilà. Cacao et sukar. J'hésite sur le cacao alors qu'on a parlé du cacao Oui, tout à mais je l'heure, hein, pense quand qu'à même. nos époques, c'est vrai que c'était pas sucré. Il fallait remettre du sucre après. Aujourd'hui. Chatiti, ve chatiti, od, ve od. J'ai bu et j'ai bu encore et encore. Vélo, arag, shti, er, non, itzali, ma, me, yed, je sais pas ce que c'est ça. Mais Ayad. Yad. Ah, la yad, de la main, c'est ça. V,
Li. והלך לו. L'air, l'eau, oui. Donc j'ai bu encore et encore. Vélo, agachti, air. Et je savais pas. Je ne sentais, Je, להרגיש, sentir. et je ne sentais pas quel était air à nous, li. Je ne sais pas, j'arrive pas. Comment les Comment? nuages sortis de ma main et marché, il est parti. הלך לו, il est parti quelque part. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Pendant qu'on Il a a vu, réouvert la main, en fait. Non, מה זה? non, non, il est Ouais, parti tout seul. Il sait pas comment il est parti. Il y pensait plus, Oui, il prenait son petit déjeuner. mais à force הוא de boire, הלך il a עם ouvert, השוקו. à Il force a, de il boire, était dans le cacao. il a ouvert les mains. Oui, Mm. oui, d'accord, pardon. Mm. מה? על ענן? Ok, C'est un poème. c'est intéressant, mais enfin, c'est pas facile ce texte, parce qu'il y a beaucoup de. Ça change du Gan Eden et Gainom. Hein. Ah זה ben, on est toujours dans les nuages. Hein. זה לא כן, אותו דבר. אנחנו בעננים, כן. C'est du chocolat avec un nuage de lait. Ah, כן, oui. כן. נכון. זה ילד שקשה לו לישון. Mm. השיעורים שלכם, השיעורי בית שלכם זה לכתוב שיר. לכתוב שיר על הענן שהלך. שיר. זה שיעורי בית? comment? כתוב זה שיעורי בית? כן. אוקיי. לא, mais j'essaie de vous voir si יש לכם רעיון מה לכתוב. אתם מבינים מה? על הענן שהלך. כתבתי, Donc on doit écrire Une lettre du nuage. לא, שיר. Une שיר. chanson. Non, Ah oui, une chanson. chanson, Un une chant. chanson. Une Avec la chanson musique, non, sans la musique. Avec la musique, oui, j'allais poser. Avec la musique ou pas, oui. Sans la musique. Chantal, tu m'as piqué la question. Hein. Oh, ça me dérange Désolée, pas avec, désolée. hein. Il y a les muzika, les Bli, muzika. Et on bli doit- musica. Santer, on doit la Santer chanter. ou On doit... פסנתר, כן. עם Alors là, נבל. c'est. עם Ouais. נבל. עם נבל, יפה, עם נבל. תודה, מרק, אתה רואה? Ça va être facile, on va faire une chanson, on va la chanter, puis tu diras assez au bout de 2 mots et ça sera facile pour nous. peut-être que je coupe le son pour moi si c'est trop. Mais Cadeau, quand tu cherche, coupes le son, c'est pour toi, c'est pas pour nous. C'est-à-dire, c'est à une Ok, seconde. moi je conseille aussi relire. Alors, qu'est-ce qui est important dans qu'est-ce qui était dur là? Je trouvais que les verbes conjugués, ils n'étaient pas évidents. Il y a Oui. le verbe iskamti, était d'accord, et shachavti, shatiti, achalti. En fait, tout ce qui était en passé, vous avez un petit peu du mal. Exact. Enfin, pour moi, en tout cas. Yacholti. Moi, en premier coup, je vous conseille un cercle les verbes. Relire et cercle le verbe Mm. D'accord. OK. dans le texte. Et au moins ça vous donne une idée. יכולים, לא יכולים. סגרתי. Mm. Voilà, après, Amarty. אמרתי, לקחתי. Si. Mhm. Licarty. Licrati. Est-ce Ok. que vous avez des questions? Non. Moi, j'ai juste une information, Tali, malheureusement. Enfin, moi, je rentre à Paris en fin de semaine, mais la semaine prochaine, je suis très pris. J'ai un congrès et conférence mardi et mercredi, donc je ne pourrai pas assister au cours. D'accord, ok. Autrement, on va tomber l'enregistrement. Je Oui. suis désolée pour le retard aujourd'hui. Une baya. Voilà, et Une baya. voilà. OK.
le devoir. Et si vous avez des questions, je vais corriger celle-là que vous m'avez envoyée. Ok. Voilà. טוב. Très bien. תודה תודה רבה, רבה, כל טלי. תודה הכבוד. רבה, תודה רבה, Merci, טלי. merci, שלום merci. תודה רבה לכולם. תודה. כל הכבוד. שבוע טוב. Dis-moi, Tali, tu as corrigé, tu me dis que tu as corrigé. Ah, d'accord, ok.